आटा ना मिला, मौत मिल गई। मुफ्त आटे के हुसूल की मासूम ख्वाहिश हुकूमत की नाअहली के भेंट चढ़ गई। चंद रोज में जांबक अफराद की तादाद 6 हो गई। 4 सदा में भी सस्ता बाजार में भगदड़ मच गई। एक शख्स की जान चली गई। दाल चावल तो हिंदू खाता है, हिंदू को खाएगा दाल चावल, खाने दो उसको। वो सब्जियां खाएगा, वेजिटेरियन है। अल्लाह की तरफ से जितनी दावतें होती है में गोश्त ही होता है। रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो मुस्लिम्स हैं जो रोजे रख रहे हैं, तो सांस ज्यादा मत लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी आटा तो पाकिस्तान में बहुत है, न जाने क्यों हंगामा कर रखा है कि आटा नहीं है। मगर हम ये बताते चलें कि जी आटे की कीमत तो जाहिर है कि जैसे बढ़ती जा रही है, मगर साथ साथ रोटी की कीमत भी जो है वो लाहौर में 5 रुपए बढ़ा दी गई है। अब रोटी वहां पर आम सी रोटी जो होती है, सादी रोटी, यानी कोई ऐसी नहीं रोगनी या कोई स्पेशल नहीं, वो जी अब 20 रुपए की मिलने लगी है। मुझे नहीं पता लाहौर वाले इतने क्या उतावले हो रहे हैं ये बताने में, क्योंकि इस्लामाबाद में तो पहले ही 30 रुपए की मिल रही है। दाल चावल तो हिंदू खाता है, हिंदू को खाएगा दाल चावल, खाने दो उसको। वो सब्जियां खाएगा, वेजिटेरियन है। तो मैं बचपन में 15 साल तक मैंने गोश्त नहीं खाया है। फिर मैंने अपने आप को गोश्त खाने का यही सोच के आदी बनाया कि अल्लाह की तरफ से जितनी दावतें होती है में गोश्त ही होता है। जी, ये था मौलवी पाकिस्तान का, और इसका कहना है कि जी दाल चावल और सब्जी तो हिंदू खाते हैं। दाल चावल और सब्जी सभी खाते हैं, इसमें किसी रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। मगर इन मौलवियों के दिमाग का क्या किया जाए, कोई कुछ नहीं बता सकता। यहाँ तक कि मुझे खुद जो है ना दाल चावल बहुत पसंद है, स्पेशली काली दाल मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छी बना भी लेती हूँ। लेकिन ये मौलवी क्या बेकार की बातें कर रहा है, ये तो आपने सुनी ही। खैर, आज बहुत टाइम के बाद कुछ मौलवियों के क्लिप मिले, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। एक मौलवी और है, उसको सुनते हैं। रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले, जब सजा कर रहा हूँ। हाँ, और थोड़ा सिमट के बैठे, ठीक है। ज्यादा फैल के ना बैठे कि बाद का पानी जो वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है, जिससे रोजा टूट जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये कुछ एहतियात जरूरी है, सांस ज्यादा ना जी, तो जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो मुस्लिम्स हैं जो रोजे रख रहे हैं, उन सबसे मैं बताऊंगी कि ये वीडियो जरूर देखिए। और अगर आपने रोजा रखा है तो सांस ज्यादा मत लीजिए। मतलब कुछ भी मौलाना साहब कुछ भी बोलेंगे, लेकिन ये साहब क्या कह रहे हैं रमजान के बारे में वो भी सुन लेते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, रोजा रखेंगे आप? रोजा तो रखेंगे यार, रोजे का ये मसला है, भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है। तो मैं यार गुर्दे का मसला है, तो मैं मोटा आदमी हूँ, मुझसे रोजा नहीं रखा जाता यार। अच्छा, रोजा आज बाप का बिल्कुल बहुत मसला है। हाँ। फिर आप तराबिया तो पढ़ेंगे, क्योंकि तराबिया मोदी साहब बड़ा लम्बा खड़ा करते हैं तो टांगों में कोड़वाल पड़ जाते हैं। तो फिर यार मसला है ना, लम्बा खड़ा करते हैं। 20 तराबिया पढ़ना कोई आसान काम गेम तो नहीं है। नहीं, बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप फिर अफ्तारी करेंगे? अफ्तारी भी होती है शाम को? अफ्तारी तो इंशाल्लाह करेंगे। मैं कोई हिंदू हूँ जी, मैं कोई सिख हूँ, मैं अफ्तारी करूंगा माशाल्लाह। अफ्तारी तो स्वाब का काम है, मुसलमान हूँ ना मैं। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। चलें, ठीक है चाचू जान, अल्लाह पाक आपको तौफीक दे। इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा स्पेशली और पाकिस्तान के वैसे बाकी इलाके भी आटे के बहरान का शिकार हैं। लोग सस्ता आटे के पीछे बेचारे ख्वारजार हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। कहीं पे थोड़ा सा मुफ्त आटे का ऐलान किया गया था, लेकिन उसके हुसूल के लिए, यानी उसको हासिल करने के लिए आपको क्या तगोदो करनी पड़ती है, बहुत अफसोसनाक है। अभी तक गुज़िश्ता 2 दिनों में काफ़ी सारे लोगों की जानें गई हैं। 8 से ज़्यादा लोग जख्मी इस भाग दौड़ में हुए हैं कि हर कोई कोशिश करता है कि यार उसको ये मुफ्त का आटा या सस्ता आटा जो है ये वो मिल जाए और वो अपने बच्चों के लिए ये ले जाए। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। वैसे तो दुनिया भर में लोग कहते हैं कि जी रमज़ान आता है तो बहुत सारी ऑफर्स लग जाती हैं। अफसोस के साथ पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है दुनिया का जहां पे अगर कोई रिलीफ होता भी है तो वो रिलीफ वापस ले लिया जाता है, और कोशिश की जाती है कि यार ये, वैसे इसको कहते हैं ना लूट का महीना, यानी आप अच्छाइयां लूट सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ ये होता है कि वो कहते हैं लूटो। हम बात करेंगे आज
پاکستان کی معیشت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب ممالک، انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کی تمام کوتاہیاں، تمام کے تمام مسائل نظر انداز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جب آپ کی معیشت تگڑی ہو، اور معیشت تگڑی ہو تو پھر باقی ممالک کے چپ ساتھ لیتے ہیں اگر انڈیا جیسا ملک بھی ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہو۔ تو معیشت پہ بات کریں گے۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات اختتام کی طرف پہنچ گئے ہیں جی، عائشہ غوث پاشا صاحبہ یہ فرماتی ہیں۔ اس کے بعد آئی ایم ایف کا معاہدہ حتمی ہوتے سائیڈ ٹریک ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر کہتے ہیں دوست ممالک سے جو پیسے لیے ہوئے ہیں ان پیسوں کے یا تو رول اوور کر رہے ہیں وہ لوگ، یا اس کا کوئی سسٹم بنا کر ہمارے سامنے لے کر آئیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر ابھی ہمارے پاس صرف 4.3 ارب ڈالر رہ چکے ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس۔ پاکستان اپریل کے اندر 31 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کے قرضے اس کو ادا کرنے ہیں۔ اب اپریل کے مہینہ آنے میں تو چند ہی دن رہ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کو جیسا قائد اعظم نے سوچا تھا اور آج جیسا پاکستان ہے، اور پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے یہ جو اکانومی اس سٹیج پہ کھڑی ہے، اس کو ہم ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے انیتا، میرے نزدیک جو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے وہ معاشی ہے، وہ سیاسی ہے، وہ معاشی نہیں ہے۔ سیاست کی بنیاد کے اوپر جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کا معیشت کو بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم آج کھڑے ہیں جہاں آج کھڑے ہیں۔ ہمیں ہماری کن پٹی پہ کوئی بندوق رکھ کے ہمیں زبردستی آئی ایم ایف کے پاس نہیں لے کے جاتا۔ ہم اپنی ہی معاشی پالیسیز کی غلطیوں کے نتیجے میں جب ہمارے پاس ڈالرز کا ایک سنگین شدید قسم کا فقدان ہو جاتا ہے، پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے۔ اب دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کا مینڈیٹ یہ نہیں ہے کہ اس نے پاکستان کو یا پاکستان کی معیشت کو سیدھے راستے پہ چلانا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سارے ممالک میں سیاست بڑی گڑبڑ ہوتی ہے اور سیاست ایک تسلسل کا شکار نہیں ہوتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ معاشی معاملات کے اوپر ایک کنسنسس ضرور ہوتا ہے۔ وہ کنسنسس چاہے میثاق معیشت کا نام دے دیں یا ایک تسلسل پالیسی کے تسلسل کا نام دے دیں یا واٹ ایور یو نیم اٹ، آپ کو وہ یہاں ان نیئر فیوچر بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو دین واٹ؟ دیکھیے آپ نے ذکر کیا بہت سارے ممالک میں کیا ہوتا ہے، آپ نظر دوڑائیے، کوئی 193 ممبر ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، اور موسٹلی ملکوں کے اندر 3 ایکٹیویٹیز آپ کو ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سیاست ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ میں معاشی پالیسی تشکیل دی جا رہی ہوتی ہے، ساتھ میں سیکیورٹی پالیسیز بنائی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کی جو ریاست ہے وہ کچھ ایب نارمل اسٹیٹ بنتی جا رہی ہے۔ یہاں پہ آپ کو سیاست کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ سیاست اور سیاست، نہ معاشی پالیسی بنائی جا رہی ہے، نہ سیکیورٹی پالیسی کے اوپر کوئی غور و فکر ہوتا ہے۔ تو یہ صرف سیاست اور سیاست کے اوپر ریاست کا آگے بڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب تک معاشی پالیسی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیکیورٹی پالیسی بھی نہ بنائی جا رہی۔